Para sa DSWD 11 Express karong adlaw, nagpahigayon og relief packs distribution ang Department of Social Welfare and Development Field Office 11 sa mga residente sa Barangay Iho, Maco, Davao de Oro isip pagresponde sa sunod-sunod nga baha gumikan sa nagapadayon nga southwest monsoon o Intertropical Convergent Zone kon ITCZ sa tibuok Davao Region. Ania ang detalye. Tungod sa sunod-sunod nga pagbaha nga resulta sa nagapadayon nga southwest monsoon o Intertropical Convergent Zone nga nagalatas sa kalangitan sa Mindanao, partikular sa Davao de Oro, apektado ang mga residente sa munisipyo sa Maco, ilabi na ang mga barangay sa Lapu-Lapu, Concepcion, Dumlan, Anibungan ug ang Iho. Kini sila is pre-identified gini sila nga once nga mo buylo ang ulan, so chances are mag-overflow, so sila yun mag-submerge dayon ng ilang area din. So kana yun sila dayon ang automatic nga subject for the support of the government, no, sa kani nga mga food packs. Ang badly devastated yun, no, ang area nako nga duol sa barangay nga duol sa dagat, barangay San Juan, barangay San Roque. Then naapoy adjacent nga barangay medyo upstream siya, so barangay Langgam punto sila daghan pong mga na directly affected gyud sa maong monsoon rain. Human sa mga on-site visits o assessment sa mga apektado nga mga pamilya, uban ang request gikan sa LGU Maco para sa relief operation, dali nga miresponde ang Disaster Response Management Division sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 nga personal gyud nga giadto ni Regional Director Attorney Vanessa B. Gopong. Based sa report, no, na sila total of 4,000 na affected families. Karon nagpauna na ta katong September 21 tong pagkahitabo jud. Pagkaugma dayon nagpahatod ta og 2,287. So since naapay mga reported na kulang na wala na tagaan na mga pamilya, nagpaapas sa karon og 1,947 family food packs. Ang unod sa atong isa ka family food pack is nakapack na 6 kilos rice, unya 10 ka buok na canned goods. So lahi-lahi ni siya, na ay corned beef, na ay tuna, na ay sardinas. So pulo sa ka canned goods. In addition, na atay cereals na unong kabuok o kanang coffee. Lain na akong mensahe, no, ang dako yung pasalamat sa gobyerno labi na sa DSWD na nagyud sila kanunay 24/7 na engage sila, isang text, isang tawag na adayon ang pag-responde. Isa jud sa mando, no, sa atong Secretary Rex Gatchalian na pakusgan ang ato ang mga pamaagi para makaresponde dayon ta sa kalamidad. So one of the mechanics there nga in place ang pagpreposisyon nato og goods sa kada munisipyo para dili na siya madugay pagpahatod. Butang nato na ay panahon nga sa pagbaha na ay mga road obstruction. So kana ma-avoid na nato kay ang mga family food packs nato na ana jud dito mismo sa munisipyo naka-preposisyon. So in behalf no sa DSWD 11, andam kanunay nga magpadala og assistance kung unsa kinahanglan para makaresponde tayon ta sa mga panginahanglan sa komunidad. Dili lamang ang mga residente sa munisipyo sa Maco, Davao de Oro ang nakadawat sa atong relief packs gumikan sa pagbaha nga dala sa southwest monsoon o Intertropical Convergent Zone. Sa milabay nga mga semana, aduna usab gipahitabo nga mga relief distributions sa mga uban pang munisipyo sa probinsya sa Davao Region. Ug mao kana ang atong updates karong adlaw. Kini si Ezra M. Code Jr., kauban si Joseph Fortuza sa kamera para sa DSWD 11 Express.